¿Aló? ¿Aló, amigas, amigos? No sé si estáis enterados, pero hoy han salido los primeros spoilers oficiales del set 8 de TFT. Y los vamos a analizar aquí en directo. Vamos a ver todo lo que ha aparecido. Vamos a ver opiniones. Vamos a ver qué cosas nuevas hay, qué cosas se van, qué cosas no se van. Esto no es la actualización, digamos, donde ellos van... Mi cama está muy pequeña aquí, ¿no? Un poquito más grande. No es la actualización donde ellos han anunciado los cambios, sino un poquito de blog de TFT hablando un poquillo de... del juego, de cambios, de cosas que se vienen. Spoilers que han hecho ellos mismos. Un vídeo que han hecho ellos mismos. Teamfight Tactics, el ataque de los monstruos. Nuevo set de TFT. Monsters attack. Absurdity ensues as an unlikely group of heroes band together against titanic awakened threats. Welcome to Spatulopolis. Lore de TFT. Spatulópolis. Una ciudad repleta de héroes, amenazas y no sé qué. Spatulópolis. ¿Cómo se llama en inglés? Heroes band together against titanic awakened threats. Welcome to Spatulopolis, a city brimming with heroes, threats, and the resulting wreckage, mine the debris. Coming patch 1220, threats, and the resulting wreckage, mine the debris. A city brimming with heroes, threats, and the resulting wreckage, mine the debris. Coming patch 1223, our next set brings a new set of traits more heroic than anything the Convergence has seen. It'll also herald the return of familiar favorites like Mech and Star Guardian, but with big twists from their galaxy's counterparts. But before we get into traits, let's briefly discuss our new set's mechanics, and more specifically, augments. First off, the big one. Augments are now an evergreen mechanic to TFT. For those who aren't bought, los aumentos hacen que tengas que llevar un pathing único cada partida. Que no es lo mismo ganarlo en early que ganarlo en late. Que no es lo mismo tener ítems en early que tenerlos en late. Que no es lo mismo que te beneficien unas sinergias o otras. Perdona, los aumentos es lo mejor que le ha pasado a este juego si lo que tú quieres es llevar una partida distinta cada vez, no aburrirte, etcétera, y no spamear lo mismo una y otra vez, que sé que es muy fácil para muchos, pero no es divertido, sinceramente. Entonces, estoy muy contento de que sea una habilidad perenne en el TFT. Se queda en el TFT. Los aumentos ya forman parte del TFT, como si hubiesen sido lanzados con el lanzamiento del juego. Perfecto. Estoy contento con eso. Sigamos. Botanists, this means that augments will stick around set after set, in addition to new mechanics that come and go with each set. When we introduced augments in Gizmos and Gadgets, we had no expectations that they would stay around for Dragonlands and beyond, but after extensive polling and internal testing of Dragonlands with and without augments, it became clear that augments were not just something we wanted to continue tinkering with, they were something that the overwhelming majority of our players wanted to keep. In our next set, we're introducing Hero Augments, an entirely new roster. Aumentos heroicos es la nueva mecánica del set 8. Aumentos heroicos. Es decir, no solo están contentos con el tema de los aumentos, sino que además de ser una sinergia, una mecánica perenne al TFT, añaden una nueva mecánica para el set 8 que son aumentos heroicos. Una serie de aumentos nuevos. Vamos a ver de qué se trata. Instead of having blanket effects, hero augments buff a specific unit. These augments aumentos para una sola unidad. Allow you to make your chosen hero a superhero, or supervillain if that's more your style. We're still superfying these augments at the time I'm recording this, but here are a few early samples that are still a work in progress. One of Alistar's hero augments turns his single target knockup Pulverize into an AoE. O sea, Alistar normalmente hace una ulti a un solo personaje, que esto me parece rarísimo. Pero si mejoras al Alistar, es una ulti en área. Vale. And gives him a bunch of health. His other hero augment, Beef Up, gives his Pulverize ability max health scaling. Pero su otra opción
sería, por ejemplo, curarse. O sea, o más DPS o más tanque. Por eso le llaman héroe o villano. Por eso el set va de eso, ¿no? Héroe o villano, en plan, o coges una cosa buena, defensiva, o una ofensiva. Por ejemplo, esto es un Alistar que es defensivo, pero tú imagínate un carry principal, una Kali, una Jinx, que pega una ulti y te hace más daño. O pega una ulti y se cura más, o algo así, ¿no? Entiendo yo. There will also be hero augments for our villainous threats. They're also called hero augments, because even bad guys deserve a chance at playing the hero. For instance, Super ¿Por qué este bicho es tan grande? Porque es un villano. Los villanos son grandes. O sea, ¿los villanos son grandes o por qué? Size grants Zac a ton of health, literally 2,000, and immunity to crowd control, while also giving you a Zac. Since both Zac's ability and his passive have max health scaling, this augment makes this threat exactly that. As you can tell, hero augments are quite powerful. They'll take your chosen unit to the moon, so we've added a couple controls to keep these heroes in orbit. Hero augment selections can replace any of the original 3 augment rounds, but they're only offered once per game. Selections can replace At the start of your... Los aumentos heroicos pueden reemplazar cualquiera de las 3 rondas de aumentos. ¿Pueden reemplazar la ronda de aumentos? At the start of your combat, Yumi grants her allies 20% bonus attack speed. Oh, qué bonita. Eso mejora a Yumi. Esto mejora a Annie. Al start of the combat, Annie y sus aliados ganan 20 de bonus ability power. Esto es triplicado si están por debajo de la mitad de la vida. No sé por qué no han puesto 50%, pero han puesto 0,5% y .com. Y ganas un Annie. Y Channeled Ferromancy. Al principio del combate, Rel y sus aliados ganan 20 de armadura y resistencia mágica. Ellos ganan 5 más por cada vez que castean. Any of the original 3 augment rounds, but they're only offered once per game. And they're Ya, teoría con ese personaje, pero no es nada loco eso, ¿no? Estos aumentos se ofrecen a todos los jugadores a la vez. AP, Batter y Sona. Sona gana 3 mana por segundo. Cada 3 casteos gana 10 de AP. Power to Allies. Gain la Sona. Cosmic Terror. Cho'Gath gana un adicional 90 Magic Rest. The highest Magic Rest Cho'Gath. Share 70% si está en Magic Rest. Gana Cho'Gath. Y a the start of the combat, Jack y Salis ganan Dodge Chance. Uf, qué asco. Vale. They're offered to all players at the same time, providing different options for you to choose from. At TFT, we truly believe that anyone can be the hero, which is why every unit will have 2 hero augments specific to them. All of these different options for souping up your heroes and threats allow for plenty of different super teams to save the day, or smash it to smithereens. With hero augments creating so many possibilities, we're excited to see what players come up with. Now, let's talk gameplay. Experiencia de juego. Before we get into specifics about units, there are 2 things that you should know. First, there won't be any units that take up 2 slots in your army. Our next set is about building your team of heroes, and last I checked up 2 units, there are 2 things that you should know. First, there won't be any units that take up 2 slots in your army. Our next set is about building your team of heroes, and last I checked, you can spell team without Dragon or Colossus. Second, Rammus will, of course, continue to be excluded from TFT. Hey, Mort. TFT is simply a better game without a spiky armadillo. Mort, What? What, was that the wrong line? Mort, Rammus is in the set. Who allowed? I never said Rammus could be in freaking... Ramos estará por fin. Han desaprovechado una oportunidad de oro de hacer cosas con Ramos. ¿Anuncias que sale Ramos en un set de TFT así? O sea, todo el mundo hype con Ramos, hype con Ramos, hype con Ramos, y no eres capaz de hablar con el equipo de marketing y hacer una acción brutal alrededor de Ramos.
Por ejemplo, vas anunciando este set y de repente se anuncia que está Ram... No sé. ¿De verdad tienes que anunciar que sale Ramus así? A ver, que a mí me encanta Mordok. A mí me encanta el humor de Mordok. Que a mí me encanta eso. Pero... Tío, para mí es una oportunidad de marketing desaprovechada. Que toda una comunidad esté esperando Ramus y que lo anuncies así. A mí particularmente me parece que han desaprovechado, pero... Okay, so apparently Rammus is making his TFT debut as a threat to my sanity, but also as one of the powerful units in the all-new threat trait. Turns out our next... ¿Habéis visto el Ramus? Es una puta mariquita. ¿De armadillo tiene poco? Pues si tiene alas y vuela por ahí. So, apparently Rammus is making his TFT debut as a threat to my sanity, but also as one of the powerful units in the all-new threat trait. Turns out our next set isn't all Star Guardians and Sunshine. The threat trait is our first trait that's not really a trait. Threats do not benefit from fielding other threats, and they have no other traits. To compensate, these units are more powerful than other units. You can still field any number of them, which makes them like a good rain boot, splashable and flexible. Next up, we've got the Spatulopolis fan favorite Anima Squad. The first time an Anima Squad unit gets a takedown during combat, they pause to strike a pose for their fans, gaining a stack of fame. Each point of fame gives Anima Squaddies ability power and attack damage that increases it. Estos son traits, o sea, lo que hacen los traits, pero ya sabéis que es bastante irrelevante hasta que no salgan en el PvE y no los balanceen 40 veces. Son traits como siempre, sin más. Each trait breakpoint. If stacking big numbers like you could with Vagar and Fates is your game, look no further than Anima Squad. And better yet, Nasus, whose ability Bonk can be upgraded with a hero augment to give it its stacking mechanic all of its own. Heroes come in all shapes and sizes, and all... Esa mecánica de Nasus a mí me gusta mucho particularmente. La de que con cada kill de la Q estaquee algo, a mí me parece muy bonita. A mí personalmente. All heroic alignments. Take Underground, for example. Sure, they may not be the most heroic heroes, always scheming to pull off a big heist, but they get the job done. It just may not be the job you wanted done. The Underground are a group of rapscallions that are perpetually attempting a heist. With each player combat, you will move towards completing your heist, getting 1 progress for a win, and 2 for a loss. Each time you hit 7 progress, you and your crew are offered some heist rewards. But it's up to you to take what's offered, or to hold out for more powerful rewards. Just make sure you can complete your heist before you get carried away to an unfortunate... Fortuna, ¿no? Un Fortuna nuevo, ¿no? Un Fortuna nuevo. Entiendo yo que puedes usar una sinergia, te dan una recompensa, puedes elegir cogerla o puedes elegir seguir, ¿no? Seguir acumulando derrotas o acumulando puntos o lo que sea para, de nuevo... Tankens no se ha visto de momento, pero se ha visto la mitad de los personajes solo. Ahora miraremos un post de Kero donde resumen un poco los personajes que se han visto y tal. I can't wait to see how far you can take your heist with the Underground. There are plenty more super squads to uncover, such as the Steadfast Ox Force, that will fight to the bitter end and then some. This crew is led by Gun Maestro and Sad Boy Aphelios, whose custom trait Arsenal allows you to swap between weapons to change Aphelios. Vale, aunque sean cada 7 puntos, pero es una sinergia similar. Es verdad que cada 7 puntos es más heavy, más complicado. Y me he perdido esto por estar leyendo el chat. Un segundo. Squads to uncover, such as the Steadfast Ox Force, that will fight to the bitter end and then some. This crew is led by Gun Maestro and Sad Boy Aphelios, whose custom trait Arsenal allows you to swap between weapons to change his ability. Aphelios' ability isn't the only thing you can customize in our next set. We've also got a customizable trait. Admin allows you to configure the cause and effect. Vayamos por partes. Lo primero que te han dicho. Aphelios, al entrar en batalla, tú querrás que haga o más DPS o más CC o lo que sea. Se lo pones y listo.
Y aquí están hablando de una sinergia que te permite configurar causa y efecto. No sé muy bien qué es. Effect of your admin program, aka the trait. With admin, you'll be able to pick a cause, and then you'll be able to pair that cause with an effect. Un segundo, aquí voy a desactivar esto porque necesito leerlo de abajo, ¿vale? Un segundito porque necesito leerlo de abajo, porque si no, no me voy a enterar. O sea, la causa puede ser a cierta vida, o cuando castean, o cada X segundos, y el efecto va a ser ganar ataque speed, ganar maná, ganar vida. O sea, te vas a poder hacer de alguna manera tu equipo. Eso está muy guapo. 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 Pick a cause. En plan, es una fight muy rápida, le meto Health Threshold. Es late game, le meto on cast o no sé qué. Es early game, le meto every X segundos, ¿sabes? Mi compo es muy tanque, le meto every X segundos. Está muy guapo esto. And then you'll be able to pair that cause with an effect. No sé si lo puedes elegir una vez o más de una vez. Me imagino que solo lo puedes elegir una vez, porque si no, cada ronda te harías tu compo diferente, ¿sabes? ¿No crees que el europeo se debería jugar con el set actual y no con todos estos cambios? Kaikel. Kaikel. Hijo. Kaikel. Kaikel, hijo. Kaikel, hijo. El europeo se juega con el parche que entra este miércoles, mañana. Está anunciado y ya lo hemos analizado en directo, pero lo podemos volver a analizar hoy. Esto de aquí que estamos viendo hoy es un contenido del set 8 que entrará dentro de un mes o no sé cuándo entrará. ¿Vale? ¿Vale? Cada vez más agregan más decisiones que tomar. ¿Me va a estresar el 20 juego? Eso es cierto. Eso es cierto, Faithful Rich. Cada vez hay muchas más decisiones y se complica la barrera de entrada a nuevos jugadores. 37 días más o menos. Pues para ser más o menos has intentado ahí dar con un número impar, no sé qué. Venga, vamos a seguir. For instance, you can combine at the start of combat with trigger a chance to drop gold to play admin as an econ trait that gives you a gold each round. There are 7 total causes and 7 total effects to choose 7 y 7. from. Each effect is balanced around how easy or difficult the cause is to trigger. Admin is an exciting trait for me, not just because it has so many different power levels, but also because it gets... Yo aquí tengo preguntas, ¿eh? Yo aquí tengo preguntas, o sea, la causa que te ofrecen es siempre la misma. Puedes rolearla. ¿En qué va en función de la causa? ¿Es random? ¿En función de la causa te dan la consecuencia, el acto? ¿Es random? ¿Va en función de las causas? ¿Va en función de qué, bro? It gives players an opportunity to put on their game designer hats when building their comp. Just be careful, if you play admin too long, you may just find yourself getting mort-dogged by yourself. Self-dogged? But this is a set about heroes. ¿Cómo han traducido esto? Un momento. Because it gives players an opportunity to put on their game designer hats when building their comp. Just be careful, if you play admin too long, you may just find yourself getting mort-dogged by yourself. Self-dogged? But this is a set about heroes. And ¡qué buena traducción! ¡Qué buena traducción! Voy a contar mi vida aquí. And what more heroic traits to talk about than the returning Star Guardian? Like their galaxy's counterparts, Star Guardians interact with mana, but instead of distributing mana to each other, Star Guardians generate more and more mana as you go up in trait breakpoints. This can lead to some wildly... Llámalo océano. Llámalo océano. Lo puedes llamar Star Guardian si quieres. Llámalo... Lo puedes llamar Star Guardian, que yo lo conozco como océanos. Explosive fights as the spells start slinging faster and faster. Just look at the chaos. Alright, it's time I pass it to my teammate Mariah over in the Singapore office to discuss personalization content, events, and more. But don't worry, we'll have time to talk more at the end of this dev drop. Hello everyone, I'm Mariah, one of the producers for cosmetics on TFT.
I've been with Riot for over 7 years, with more than 2 of those on TFT. Also, I have an adorable but very mean cat called Chocolate. It's been amazing to be part of TFT's growth over the past 7, soon to be 8 sets. And I'm here to share where we are going with personalization content in our next set and beyond. First up is one of our most ambitious arena yet. Our mythic arena, Everything Goes On. Mi problema, tío, con las arenas siempre es el mismo, tío. Me cargan mucho visualmente. Y yo necesito la mente despejada para poder jugar a TFT. Necesito pensar en paz. Ya sabéis mi problema con las arenas. Si a mí me encantan las arenas, yo tendría todas las arenas y me las compraría todas. Pero es que cuando juego 10 partidas seguidas en un solo día, me duele la cabeza si tengo colores raros, movimientos. A mí me gusta la arena. A mí sí me gusta. A mí me parece cool. Is a love letter to the Star Guardian universe and its fans, with Easter eggs dating back to lore from the original Star Guardian lineup, as well as an all-new intro ceremony that will allow your tactician to live out their very own magical schoolgirl fantasy. Even Baron can be a Star Guardian in TFT. And one of the coolest part of this new arena? Well, it's actually better if you hear it yourself. Having a Star Guardian arena wouldn't be complete without new Star Guardian chibis. So, we are bringing fan favorites Lux and Ari to life as base chibis and as Star Guardians. By now, we know that every chibi variant comes with an exclusive finisher. These chibi finishers will have all of the sparkle and magic you'd expect from Star Guardians. It's not always about the combat, sometimes it's more about the glamorous style that can only be obtained with a magical transformation. Lux will Porque siguen poniendo finishers, tío. Me ponen ciertamente nervioso los finishers, tío. No me gustan nada. Me tocan mucho la polla. Porque es que me van a matar y hace... Bro, ya sabía que me iba a morir. Déjame morir en paz. Déjame morir en paz. No me hagas... Ya sabía que me iba a morir, pero encima me lo estás diciendo y antes de que me vaya a morir... O sea, veo la barra bajar, pero ya aparece el Lee Sin con la imagen. Ya sé que me muero. At TFT, we're really good at making cute stuff. I mean, really good. But with our next set, we're introducing little legends that would be offended if you call them cute. Even though they're pretty cute. You've already met Baron, but they're... El varón será una mini leyenda. Eso está bonito, ¿no? El varón está bonito. No sé. ¿Cómo camina y eso? A ver. just one little baddie joining the crew. There's Gristle, whose passion is long walks in fragile cities. Este es Chong, pero con orejas. Falta que se toque la barriga y llega pum, pum, pum. And then there's... Y este es... Bueno, no sé cómo se llama, pero ya hay uno muy similar. whose passion is long walks in fragile cities. A ver, bueno, tiene un poco de diferencia con And Chong. then ¿Hay uno muy similar a este? Pero no me acuerdo el nombre. there's Whisker. They are pure evil, and they're always up to something. That kind of remind me of my cat in that way. Alright, that's it for cosmetic spoilers. Let's talk about events. We've had a few events up to now. Skyglass, Gift of the Golden Lantern, and most recently, Secrets of the Shallows. Each event brings additional fun and thematic flair to TFT, but we think we can do even more. In addition to bringing new arenas, tacticians, and narrative adventures like you've seen in Secrets of the Shallows, our next event, targeted for early 2023, will feature a new limited time game mode. Lo habla aquí en 3 segundos, como si nada. Un nuevo modo de juego. It's an exciting step towards innovating on what events can offer. Look forward to more details on our next event and game mode as we get closer to release. Now, I'm going to welcome back Mort to share some spoilers for the future of TFT. That's right, we are entering the spoiler zone.
Thanks, Mariah. Now let's take a look at where TFT is heading. Starting with patch 1223 in early December, the next set will have you building your super team and utilizing hero augments to lead your squad to victory. Then we'll usher in the new year with an event that'll come with its own themed game mode for the event's duration. Siguiente set de TFT, principios de 2023, nuevo evento. Ya con el nuevo set puesto. Primavera, no me pienso ir de la lengua. Nueva actualización de mitad de set. O sea, ya este es el punto 5, 8.5. Verano de 2023, otro set nuevo. Más vale que le deis un buen repaso a la historia. Verano de 2023 también, el TFT cumple 4 años. Hora de celebrar nuestro cuarto cumpleaños. Y otoño de 2023, nueva actualización de mitad de set. Otra actualización de mitad de set donde vamos a llegar. Y un nuevo evento aún más novedoso, os veis que de piedra con nuestro set más innovador hasta la fecha. As you can see, we've got lots to do over here at TFT, so I better get back to it. Until next time, take it easy. Qué grande Mordok, tío. Qué puto grande Mordok, tío. So now